Okay. El sermón de hoy se llama Dios no tiene distinción. Today's sermon is God has no distinction. En el mundo hay personas de diferentes niveles sociales, There's a lot of people in the world, different social levels, pero Dios no tiene distinción para que esas personas vengan a Él. but God has no distinction for those people to come to Him. Y es porque Dios no quiere que nadie se pierda. It's because God doesn't want anybody to get lost. Entonces Dios no tiene distinción de personas. So He has no distinction between persons, No importa el estatus social, regardless of the social status, sean ricos, pobres, rich or poor, sean de una raza o de otra, different race and ethnicity, sean de un grupo étnico o de otro. belonging to a group of Para ethnicity. Dios no hay distinción. There is no distinction from God. Hay personas que tienen mucho dinero, There's a lot of people that have a lot of money, otras que viven confortablemente, others that live comfortable, otras personas que luchan diario para sobrevivir, others that are fighting every day to y survive, por último algunos que están desamparados. and ultimately some of them that are Más sin homeless. embargo, no How- importa tu estatus social, However, regardless of the social status, tu nivel de estudio, their social studies, tu forma de pensar o de ser, the way you are, the way you think. porque para Dios, Because for God, todo el que venga a Él anyone that comes to y se Him entregue a Jesucristo como Señor y Salvador, and surrender yourself to Jesus as your Lord and Savior será salvo. will be saved. Dios quiere que la gente del mundo God wants the people from the world se vean como personas to see themselves as persons y no de acuerdo a lo que tienen. and not according to what they have. Uno de los problemas que nosotros tenemos en el mundo es One of the things, the problem that we have around the que hay world, muchas personas que viven de lo que tienen there's a lot of people that they just live for what they have. y quieren demostrarle a las otras personas And they want to show to others como que ellos no tienen valor that they have no value porque no tienen lo suficiente because they don't have enough o no tienen lo que otros tienen. or they don't have what others have. Para Dios todos somos iguales. For God, we're all the same. O somos pecadores We're sinners o somos salvos. or we're saved. Eso es lo único que Dios tiene que ver. That's the only thing God is interested on. O somos pecadores Or we're sinners o somos salvos. or we're saved. Hoy vamos a discutir 3 puntos. We'll discuss 3 points today. Next. El primero es Dios no tiene favoritismo. First, God has no favoritism. El segundo es rico en la fe. 2, rich in faith. Y el tercero es el amor de Cristo no tiene favoritismo. Third, Christ's love has no favoritism. Vamos a leer Santiago 2 del 1 al 4. James chapter 2, verse 1 through 4. Dice así: hermanos míos, My brethren, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. do not hold the faith of our Lord Jesus Christ, the Lord of glory, without partiality. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro For there y should con be, ropa espléndida, for there should be come into the assembly a man with gold rings and fine apparel, y también entra un hombre pobre con vestido andrajoso, and there should also come in a poor man with filthy clothes, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida y le decís, next, and you pay attention to the one wearing the fine clothes and say to him, siéntate tú aquí en buen lugar. you sit here in a good place, Y decís al pobre, and you say to the poor man, éstate tú allí en pie, you stand there, o or sit siéntate here, aquí bajo mi estrado. or sit here by my footstool. ¿No hacéis distinciones entre vosotros mismos? Have you not shown partiality among yourselves, ¿Venís a ser jueces con malos pensamientos? and becomes judged with evil thoughts? La palabra acepción The people exceptions, quiere decir demostrar favoritismo, it means that you demonstrate favoritism, preferencia preference, o prejuicio or prejudge por ciertas personas for certain people basado en su estatus social, based on the social status, raza, race, un nivel de educación. educational levels. Nosotros como cristianos Also, as believers, no debemos de criticar we should not criticize, ni tener distinción de personas. and we should not have distinction of people, No importa que sean ricos o pobres, regardless of rich or poor, estatus o nivel de educación, level of education or social status, porque ninguna persona because any person que no recibe a Cristo that do Señor not Salvador, receive Christ as their puede Savior entrar al cielo. could enter heaven. Fíjense que Jesús protegía a los pobres. Listen, Jesus was protecting the poor Jesús people. luchaba contra los
judíos, los líderes judíos, He was fighting against the Jewish leadership para defender a los pobres. to defend the poor people. Inclusive él llamaba a los judíos hipócritas, As a matter of fact, he called the poor, the Jew porque decían hypocrites. una cosa y para él, para las otras personas, pero ellos hacían otra. They will say something with their mouth, but would do something else. Lo que a nosotros nos debe llamar la atención What should call our attention, es si una persona vive en el mundo if a person is living in the world, o una persona es cristiana. or a person is a believer in Y la Christ. razón por eso es And the reason for that is que nuestra obligación como creyentes that our obligation as believers es traer personas a Cristo, is to bring people to Jesus es Christ, predicarle el Evangelio. is to preach the gospel. Y tenemos que demostrarle el amor de Cristo And we have to show them the love of que Christ está en nosotros. that is in us. Si detrás de una persona If behind a person, entra una persona obviamente desamparada, as obviously a person is homeless, debemos de tratarlo con el mismo amor we should treat them the same, with the same love, y con la misma forma. and the same way. Yo siempre menciono, I always mention cuando yo estaba en Foligasco, when I was at Foley Gospel Church, entró un señor desamparado. a homeless came into the church, Y cuando él se fue a sentar en la parte de atrás, cerca de una persona, lo miraron como que lo querían matar. when he sat in the back and he was obligated to sit next to a person. Entonces yo fui y me senté donde él estaba. So I got and sit down next to him. Le pregunté que si necesitaba algo. And I asked if he needed anything. Me dijo que quería comer y quería café. He said he wanted to eat and he wanted coffee. Yo lo llevé abajo, I took him downstairs. me quedé con él hasta que él comiera y se bebiera su café. I give him company until he ate and Volví a drank his subir con coffee. él Came back y me upstairs senté con él. and sit down right next to him. ¿Por qué? Why? Porque nosotros tenemos Because we have que demostrar el amor de Cristo, no importa quién sea. to show the love of El amor Christ de Cristo no tiene regardless. distinción. The love of Christ has no El distinction. amor de Cristo no tiene favoritismo. The love of Christ has no favoritism. E inclusive la palabra dice Inclusive the Word of God says que se le hace difícil a un rico el entrar al reino that de it's Dios. very hard to a rich person to go to the kingdom of God. Ellos vino donde Jesús, Enoch came into Jesus, un joven rico, a young rich que man. tenía muchas posesiones. He has a lot of possessions. Y cuando él vino donde Jesús, And when he came to Jesus, le preguntó que qué él tenía que hacer he asked him, what should I do para tener vida eterna. to have eternal life? Y Jesús le dijo, bueno, le mencionó los mandamientos. And Jesus talked to him and showed him, told him the commands, No do robar. not murder, do not steal. Le mencionó los mandamientos. He just replied with the commands. Y él le contestó, And he answered him back, todo eso yo lo hago. I did it all. Pero cuando Jesús le dijo, But when Jesus asked him, entonces vende tus posesiones just sell your possessions y dásela a los pobres. and give it to the poor, Dice que el hombre se fue triste. he left sad, Se fue muy triste. very sad. Yo quiero saber, I want to know, por ejemplo, si usted tiene una casa, for example, if you have a house, cuando usted se muera, ¿se la va a llevar? when you die, you're taking the house with you. Si usted tiene un carro bonito, If you have a beautiful car, caro, expensive, cuando usted se muera, ¿se lo va a llevar? are you taking your car with you? O sea que lo único que nos vamos a llevar Therefore, the only thing we're going to take with us es el estatus con Cristo. is the status with No el Christ. estatus social, Not the social no el status, estatus por su raza, not because of your por su race, dinero. because of your money, Cómo estemos en Cristo. how we are in Es lo Christ. único que nos va a llevar a nosotros. a That's donde the only tenemos que thing. llegar. That's the only thing's going to take you to our final destination with Christ. Filipenses 4:12 dice lo siguiente. Philippians 4. Dice, sé vivir humildemente I know how to be abased, y sé tener abundancia. and I know how to abound. En todo y por todo estoy enseñado. Everywhere and in all I have learned both. Así para estar saciado como para tener hambre. To be full and to be hungry, Así para tener abundancia como para padecer. both to be abound and to suffer need. Pablo, Paul, que fue quien escribió esto, el apóstol Pablo, the Apostle Paul wrote this letter. él tuvo en abundancia He was in abundance cuando era judío. when he was Jew. Y él estaba encomendado He was commended a perseguir a los cristianos to persecute the donde Christians quiera que estuvieran wherever they were y apresarlo. and arrest them. Y Jesús se le apareció And Jesus showed up to en him el camino de Damasco at the Damascus Road y le dijo, and told him,
Saúl, Saul. ¿por qué me persigue? Saul, Saul, why are you Porque persecuting antes del me? apóstol Pablo llamarse Pablo, su nombre era Saúl. Because Apostle Paul was called, name En was ese Paul, momento, he was Pablo. él entendió que era el Señor que lo llamaba. At that time he understood that God was Cayó calling de him. rodillas. He knelt down. Vino un resplandor de luz There was a fuertísimo, shining light coming upon y él him, quedó ciego. and he became blind. Lo llevaron a una casa. They took him to a house. Ese hombre era tan temido por los cristianos People were so afraid of him by que Christians Dios le dijo a Ananías, that God told Ananias, ve donde Pablo, go to Paul para que él pueda volver a ver. so he will be able to see. Y le dijo, no señor, He said, no, I'm not ¿dónde going. ese hombre? I am Ese afraid of hombre this man. no agarra y nos mata si no nos puede apresar. He might kill us or arrest us. Pero por obediencia él fue. But because of his obedience, he went. Y después que Pablo vio And after Paul saw that, y estudió, he goes, dice la God. palabra que duró 3 días en ayuno, He stayed 3 days in fasting and prayers. y después de eso And after that, Pablo se convirtió Paul converted en el cristiano que vivió su vida más semejante a Cristo que ha existido. in the Christian that live a life more similar to God I ever assisted. ¿Por qué? Why? Porque se entregó totalmente a Cristo. Because he totally surrendered to Christ. Nosotros no podemos mirar con desagrado We cannot leave an a unpleasant una look persona que está en la calle. to a person that is homeless. No podemos menospreciar We should not, al que viene a nosotros we should not put people pidiéndonos down algo para comer. when they come asking for something to eat. No podemos decir, We cannot tell. no le voy a dar nada a esa persona, I'm not going to give them anything to that porque lo que person yo le dé lo va a usar para comprar drogas. because what I give them, they're going to use it for Cuando drugs. yo veo una persona que viene donde mí pidiendo algo, When I see a person comes to me yo le asking me for doy. ¿Saben something, por qué? I give them money. Después que Why? yo le doy eso, After I give them lo that, que él haga con ese dinero what he does with that money está entre esa persona y Dios. is between him and God. Nosotros no podemos tratar We should not treat people a personas indiferentes differently por lo que están pasando. but because what they're going through. Tenemos que darle amor a las personas. We have to give love to the people. Si no le demostramos amor a las personas, If we don't show love to the Dios no people, se puede revelar. God cannot reveal himself to them. Y fíjense que hay personas que no quieren ayuda, no importa lo que pase. Listen, there's people that don't want any help Hay regardless of the personas que quieren situation. vivir en la calle. There's people that want to live on the Hay street. personas que no quieren nada con nadie. There's people that they don't want anything with anybody else. Pero es porque ya están acostumbrados a esa vida. It's because they're already used to that kind of life. Es como hay personas It's like there's some people que duran 20, 30 años en la cárcel that were 20, 30 years in jail, y cuando salen and when they come quieren out, volver para la they cárcel. want to go back to jail Porque en el mundo no se encuentran bien. because in the world they don't fit. Es lo único que conocen. That's the only life that they know. Pero ustedes saben que diariamente But you know that daily, hay miles y miles de presos there's thousands and thousands of people in que prison se convierten a Cristo. that Diariamente. they give their life to Jesus on a daily basis. Diariamente. Daily. Hay miles de personas en prisión Thousands of people in prison que se convierten a Cristo. that they convert their life to Jesus. Y aunque están presos quizá para toda su vida, Even though they're in prison for the rest of their están lives, libres. they're free. Hallelujah. ¿Saben por qué están libres? You know why they're free? Porque tienen a Jesús en sus corazones. Because they have Jesus in their hearts. El estar preso, Being in prison, lo único que no le permite a ellos the only thing that do not es allow caminar them en la calle. is to walk on the street, Pero ya están libres de pecado. but they're free to Y sin. su destino ya está escrito And the destination is already written en el libro de la vida. in the book of life. Y nosotros no estamos aquí para juzgar a nadie. And we're not here to judge anyone. Estamos aquí para darle solución a los problemas We are here to give solution to the y problems ayudar al necesitado. and to help them. Por eso Dios no tiene distinción That's why God has no distinction, ni favoritismo no con favoritism ninguna persona. with any person. La distinción la tenemos nosotros. We have the El distinction. favoritismo la tenemos The nosotros. favoritism, we have it. Así que vamos al segundo punto, que es ricos en la fe. Let's be rich in the faith. Santiago 2 del 5 al 7 dice lo siguiente: James 2. Hermanos míos, amados, oíd. Listen, my beloved brother. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe Has God not chosen the poor to this world to be rich in faith
y herederos del reino que ha prometido a los que le aman. and heirs of the kingdom which he hath promised to those who love him. Pero vosotros habéis afrentado al pobre. But you have dishonored the poor man. ¿No os oprimen los ricos? Do not the rich oppress you ¿Y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales? and drag you into the courts? ¿No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros? Do they not blaspheme the noble name in which you are called? De acuerdo a la palabra de Dios, According to the word of God, como le dije ahorita, like I said before, es más difícil a un rico entrar al reino de los cielos. it's more difficult to a rich to go enter the heavens. Pero Dios parece que tiene parcialidad con los pobres. But it looks like I have partiality Con with los the poor people, necesitados. with the people in need. Porque cuando Jesús vino al mundo, Because when Jesus came to the world, andaba más con los pobres. he was walking more with the Le daba poor. comida a los pobres. He would feed the poor. Jesús le dio a 5,000 personas, les dio comida. Jesus fed 5,000 people, Con 5 panes y 2 peces. 5 bread and two fishes. No eran ricos los que estaban ahí. There were not rich people that were sitting in Eran the los crowd. necesitados. They're the people in Y need. no los necesitados nada más de comida. And not only the one in need of food, O sea, necesitaban comida física, obviously they need food for physical, pero necesitaban más comida but espiritual, they needed more spiritual que es food. lo que todos necesitamos. That's what all of us need. Dice Mateo 19:24. Matthew 19:24. Dice, otra vez yo os digo, And again I said to que you, es más fácil pasar it is un easy. camello por el ojo de una aguja It is easy for a camel to go through the eye of a needle que para un rico entrar en el reino de los cielos. than for a rich man to enter the kingdom of God. Oigan bien, Listen carefully. es más fácil It is easier para un camello for a camel entrar por el ojo de una aguja to go through the eye of a needle que para un rico entrar al reino de Dios. than for a rich to go to the ¿Saben por kingdom qué? of heaven. Porque para muchos ricos Because for a lot of rich people, el dinero the money es su Dios. is their God. Para aquellos que tienen dinero, For those that have money, ese dinero that money, se convierte en su Dios. it could becomes their God. Y hoy se convierte en un tropiezo Or they becomes an stumble para ellos creer en Dios. for them to believe in God. Pero nosotros But us, somos ricos we are rich en fe. in faith. Amen. Somos ricos en la fe We are rich in faith porque creemos en un Dios because we believe in a que God nunca hemos visto. that we have never seen. Creemos en un Jesús We believe in que Jesus vino hace más de 2,000 años that came out more than y 2,000 years físicamente ago. nosotros no lo hemos visto. And we haven't seen him physically. Ahora, hay testigos, But there's testimonies, los que escribieron esto, the people who wrote this Bible, especialmente el Nuevo Testamento, especially the New Testament, que dan validez that confirm a que Jesús caminó en esta tierra. that Jesus walked on earth. Hay personas There's people, que por ser tan filósofos, because they're so philosophical, tan educados, so educated, no pueden creer en Dios. they cannot believe in Se le God. hace difícil creer en Dios. It's very difficult for them to believe Creen in en God. física, They believe in physics. creen en que el mundo se creó por una explosión, They believe that the world was created through explosion. más nosotros But us creemos believe en la creación. in the creation. ¿Por qué? Why? Por fe. By faith. Nosotros somos ricos We're rich in y faith. no necesitamos todo el dinero del mundo para eso. And we don't need none of the money to believe in that. Muchas personas que tienen dinero A lot of people that has money, ven a las personas que tienen menos que ellos let's look at the people that have less than them, como que son menos que ellos. that they look down on them. Lo ven como personas que no están a su nivel. They look at people that are not at the level. Por lo tanto, lo tratan con desprecio. Therefore, they just disregard them. Hay algo que a mí me molestó mucho una vez. There's something that really bothered me one time. Y es porque esta persona It's because this person nos juzgó a mi esposa y a mí. judged me and my wife. Me imagino que por mi color I imagine because of my y color cómo andábamos vestidos. and the way we were dressing. La temperatura ese día estaba bien caliente. The temperature that day was really hot. Yo andaba en pantalones cortos, I had short pants, una franela, a t-shirt, unos tenis. a sneakers, Y decidimos ir a la Toyota and we decided to go to Toyota a comprar un carro ese día. to buy a car that day. Y cuando llegamos allí, And when we got there, yo veo el carro que yo andaba buscando. I saw the car that I was looking for.
Me puse a mirarlo I started looking at it, y vino esta vendedora de carros and came this saleswoman. y nos dice, ¿ustedes quieren ver el carro? She said, "You want to see the car?" Digo, sí. I said, "Yes." Trajo la llave, She abrió el bring the carro key to turn up y and open up empezamos the a car. mirar el carro. And we started looking at the car. Y ya yo iba a comprar el carro. And I was about to buy the car. Pero esto fue lo que ella me dijo. But this is what she told me. ¿Y usted tiene dinero para comprar este carro? Did you have money to buy this car? O sea, ella asumió So she assumed, que como yo andaba vestido, because of the way I was me dressed, imagino que por mi color, I imagine because of my yo color, no podía tener dinero para comprar ese carro. I shouldn't have any money to buy that car. Lo que ella no sabía es What she didn't know que lo was que ella se ganaba en una semana, en 2 semanas, That what 3 she semanas, earned- 4 semanas, what she in 1 week, 2 weeks, 3 yo me lo weeks, ganaba en una semana en ese tiempo. I was earning at that time in 1 week. Y lo único que le dije a ella fue, And the only thing I told her was, gracias por lo que usted dijo. thank you for what you just said. Yo iba a comprar este carro, I was going to buy the car, pero yo me voy. but I'm Mi leaving. esposa y yo nos fuimos por ahí, My wife and I just left. fuimos a un dealer en Totowa We went to another y dealership in compramos el carro Totowa. que yo tengo hoy. I bought the car that I Ya have está un today. poco viejo. It's a little old now. Pero el vendedor donde fuimos era cristiano. But the salesperson at that place was a De una Christian. forma u otra, Dios nos guió a un vendedor cristiano. But one way or another, God gave us a Y Christian algunas 6 o salesperson. 7 semanas después, About 6 weeks yo volví later, donde ese señor I came back to that y that compramos el carro salesperson, que mi esposa tiene hoy. and I bought the car that my O sea wife que has today. esta persona, This person, por asumir assuming que nosotros no éramos pobres, ¿verdad? that we're poor, Y somos pobres, and we are pero poor, teníamos lo suficiente para comprar 2 carros. but we have enough to buy 2 cars. Ella asumió que nosotros no teníamos ese dinero He assumed that we didn't have that money, y perdió 2 ventas. and he lost 2 sales. O sea que a veces, Sometimes, cuando nosotros hacemos cosas indebidas, when we do things that we shouldn't do, como dicen los americanos, vuelven a mordernos. when the American people said they bite us back. Así que tenemos que tener mucho cuidado como tratamos a las personas. So we have to be very careful the way we treat people. Entonces la moraleja de mi historia The lesson of the story, es que ella no pensaba que nosotros teníamos suficiente para comprarlo. that she thought we didn't have enough to buy the car. Y por eso perdió las ventas y quizás las comisiones que le daban en ese tiempo por el carro. And that's why she lost the commission for the sales of those cars. Pero si en realidad estamos ricos en la fe, But if in reality we're rich in faith, nosotros lo demostramos con humildad. we just show them we're humble, Humildad. being humble. Vamos al tercer punto, porque We're going to the estamos third un poquito- point. El tercer punto es el amor de Cristo no tiene favoritismo. Christ's love has no favoritism. Santiago 2:8 al 10 dice lo siguiente. Y me estoy poniendo rojo. Si en verdad cumplís la ley real, If you really fulfill the royal law, conforme a la escritura, according to the scriptures, amarás a tu prójimo como a ti mismo, you shall love your neighbor as bien yourself. hacéis, You do well. pero si hacéis acepción de personas, But if you show partiality, cometéis pecados you commit sins y quedáis convictos por la ley como transgresores. and are convicted by the law as Déjame transgressors. pararte un minuto, Let me stop right here. porque oiga lo que dice aquí. Listen what he says here. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado If you show partiality, y you will quedáis commit sin, convictos por la ley como transgresores. and you will by law be transgressors. Si nosotros If us demostramos favoritismo show favoritism con una persona u otra, for one person or another, sea por su estatus social, for the social status, sea por su raza, because of the race, grupo étnico, ethnic por lo group, que sea, or whatever it is, dice la palabra que es un pecado. the word of God said that is a sin. Entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado So therefore, have to be very careful cómo tratamos una persona u otra. how we treat one person or another. Hay personas que ven a una persona, suponer que no tenga documentos, There's people that see people that are illegal, that have tienen un legal negocio, status, tienen un negocio, and they have a business, y cuando viene un americano Oh, and an o alguien American alguien que person- tiene documentos, or when an American person comes, somebody that has a le legal pagan un buen status, sueldo, they get good salary, y cuando llega una persona que no tiene documentos, and when a person has an illegal le quiere status, pagar mucho menos porque esa persona no tiene documentos. they pay a lot less because they have an illegal Aquí status. venía una señora
There was a lady that used to attend Y here. después que trabajó 2 semanas en un restaurante, After she worked for 2 weeks in a restaurant, el hombre le negó pagarle. the guy denied her Porque no salary tenía documentos. because she had no Y le legal dijo, si tú quieres, status. llámame a la policía. And if you want, call the police on me. Esos son abusos. Those are abuse. Pero Dios ve todo lo que nosotros hacemos en este mundo. But God sees everything we do in this Y world. algún día lo vamos a tener que pagar. And one day He will have to pay back. El versículo 10 dice, porque cualquiera que guarde toda la ley, For whoever shall keep the whole law, pero ofendiere en un punto, and he has stumbled in one point, se hace culpable de todo. he's guilty of all. Esto es más para los judíos. This is more for the Jewish. Los judíos, The Jewish, a los judíos Dios les dio 613 leyes. God gave 603 law to the Jewish people. Y si ellos cometían un error If they commit one error en una de las leyes, in one of the law, eran culpables de las 613 leyes. they were guilty of the 613 law. O sea que ellos no podían cometer un error, Therefore, they cannot commit one error porque Dios los encontraba culpables de todo. because they will be transgressing the law. Pero cuando Jesús vino But when Jesus came y murió en la cruz, and died on the cross, Él cumplió he fulfilled todas las leyes. all the law. Entonces ya no tenemos que tener miedo So we don't have to be afraid. de que no, si fallamos en una ley, And if we fail in one law, vamos a ser convictos para toda una vida. we're going to be convicted for life. Porque cuando estamos en Cristo, Because when we are in si Christ, por casualidad pecamos, if by any means we sin, muy fácil, very nos easy, arrepentimos we de repent corazón, from our hearts, porque Dios ve si es de corazón. because God knows if you're Y cuando repenting nos from your heart. arrepentimos de corazón, And when we repent ourselves in our Él hearts, nos acepta y Él nos redime de nuestro pecado. He accepted and He redeemed us from our sins. Entonces Santiago le está haciendo saber So James is telling them, a los judíos, to the Jewish de la people, obediencia que hay que tener en Dios. that the obedience we have to have in God. Y les hace saber And it's also to let them know que el amor that the law es mucho más importante. is much more important. Eso, el amor es lo más importante que nosotros tenemos. The love is the most important thing we have. Así que vamos nosotros a amarnos los unos a los otros Let's love each other para que Dios pueda trabajar en nosotros. so God could work in each one of us. Hoy nosotros no estamos bajo la ley Today we're not under the law. y por eso And because of that, Jesús nos dio 2 mandamientos. Jesus gave us the commands. Pero el último mandamiento, cuando el primero era que amáramos a Dios con The todo corazón, first one is to love God with all your heart, con toda nuestra fuerza, with all our strength, con todo nuestro ser. with all our being. Pero el segundo dice, But the second one says amarnos los unos a los otros, o sea, amar al prójimo como a ti mismo. to love each other like you love yourself. Y eso fue lo que Dios nos dejó. And that's the command that God left us. No tenemos nosotros que pasar por mucho trabajo We don't have to go through a lot of problems cuando tenemos a Jesús when we have Jesus para nuestro arrepentimiento. for our repentance. Santiago 2, 11, 12 dice lo siguiente. Porque el que dijo, no comerás, For he one who said, do not. no comerás adulterio, no cometerás adulterio, For he who said, do not commit adultery, también ha dicho, also said, no matarás. do not murder. Ahora bien, si no cometes adulterio, Now, if you don't commit pero adultery, matas, but you ya murder, te has hecho transgresor de la ley. you have become a transgressor of the Así law. hablar y así hacer, So speak and so do, como los que habéis de ser juzgados por la ley de libertad. as those who will be judged by the law of the Fíjate liberty. bien, lo que le dije ahorita, cualquiera Like que I s- comete un pecado Like I said before, anyone that committed sin, era culpable de todos. he was guilty of all. Dios nos ha dado a nosotros la libertad God has given us the freedom de hacer lo que quieramos, to do as we please, ¿verdad? right? Pero nosotros tenemos que ser sabios But we have to be wise y usar la libertad que Dios nos ha dado and to use that freedom that God has con given us sabiduría. with wisdom. Porque la libertad que Dios nos dio Because the freedom that God no era gave para hacer us lo que nos diera la gana, is not for us to do as we sino para que please, hiciéramos lo que le agrada a Él. but to do what is pleasing to Él Him. nos ha dado la libertad de tomar decisiones. He has given us the freedom to take decisions. ¿Para qué? For what?
para que tomamos buenas decisiones, so we could take good para que decisions. pensemos en lo que vamos a hacer So- antes de hacerlo, So because we think before we make a para que decision, vengamos a Él so we could come to antes de Him tomar cualquier decisión grande before we make any big y que Él decisions nos guíe. without His guidance. Por eso Dios nos dio a nosotros el Espíritu Santo, That's why He gave us the Holy Spirit para que nos guíe, to guide nos us, instruya to instruct y nos us, advierta cuando vamos a cometer un and error. to alert us when we're going to commit an error. Fíjense, si nosotros nos guiamos por el Espíritu Santo, Listen, if you are guided by the Holy Spirit, nunca nos va a ir mal. never going to go wrong with us. El que vive en libertinaje será juzgado por la ley de la libertad. The people that live in doing whatever they please will be judged by the word. El que vive guiado por el Espíritu Santo The person that lives guided by the Holy Spirit será juzgado will be judged y guiado and guided al reino de Dios. to the kingdom of Vamos God. a cerrar con esto. Let's close with this. Santiago 2:13. James 2:13. Porque juicio sin misericordia será con aquel que no hiciere misericordia. For judgment is without mercy to the one who has shown no mercy. Y la misericordia triunfa sobre el juicio. Mercy triumphs over judgment. Todos vamos a venir frente al trono de misericordia de Dios. All of us going to come to the mercy throne of Y God. todos vamos a ser juzgados de acuerdo a nuestra fe, And all of us going to be judged according to our faith, obediencia obedience, y modo de vivir. and our lifestyle. Todo el que favorezca a alguien por su estatus social, Everybody does favor someone because of their social status, riqueza, richness, raza race, o etnicidad or o ethnicity, cualquier otra forma or any other y form, no obedece el mandato de Dios, and do not obey the command que of es tener God, misericordia con las otras personas, is to have mercy with others. Dios no va a tener misericordia con ellos tampoco. God is not going to have mercy with them as well. Y el día del juicio On the judgment day, van a pagar sus culpas. they're going to pay for their sins. Así es que tenemos que examinarnos We have to examine y ourselves ver cómo nuestra fe con Dios and see how our faith with God sigue creciendo. continue to grow. Tenemos que examinarnos We have to examine y ourselves ver cómo nuestra obediencia a la palabra de Dios and see how our obedience to the Word of nos God puede seguir guiando. can continue guiding us. Tenemos que examinarnos We need to examine y si ourselves, tenemos favoritismo and if we have any favoritism por un in grupo de us personas with a group of people o por un grupo étnico, or an ethnic group, tenemos que arrepentirnos we need to repent y dejar ourselves eso atrás. and leave that behind us. Dios no distingue cómo una persona se ve, God has no distinction how Uno que persons. God doesn't have any distinction how they look and el how día they del have. juicio On Judgment Day, queremos que Dios tenga misericordia we want God to have por mercy todos nosotros. for all of us. Si es que vamos a vivir una vida que agrade a Dios Let's live a life that is pleasing to en God todo lo que hacemos in everything we do. y vamos a ver las puertas del cielo abiertas. We're going to see the heavens door open for us, for each one of us. Vamos a orar. Let's pray.